A fire broke out at Studio 32 Dental Clinic in Colva due to a short circuit. The studio is located on the first floor of the Midas Apartments building. Firefighter Gil D'Souza said they received a call at 9 am on Saturday and they rushed to control the blaze. The loss incurred was estimated around 3 lakh rupees to 4 lakh rupees. The smoke affected the adjoining apartments. Here are the details from firefighter Gil D'Souza. आमकां कॉल आयिल्ले 9:02 मिनिट्सान. ओके, इमिजिएटली ते उजो लागला म्हणून एका डेंटल क्लिनिकाक FF3 मिरास अपार्टमेंट हे बिल्डिंगेक कोलवा जंक्शनाचेर. सो इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो आनी जेन्ना पावले तेन्ना स्मोक सगळे स्प्रेड भायल्यान स्प्रेड जाल्लो. इमिजिएटली आमी फायर फायटींग बोर्ड वचून फायर फायटींग केलें भितर फर्स्ट फ्लोराचेर आनी त्या वदांसान सगळें मेन रिसेप्शन थिंगा तेजो जो उजो स्टार्ट जाला. मेन क्लिनिकल ते इक्विपमेंट्स आहाय ती सायडीन आहाय आनी मेन रिसेप्शन जे भितर सरता थिंगाच तो उजो तेणी तो पयलो म्हणजे ते ट्राय केली पालोवपाक एक सायडीन पेटला तो एक्चुली तो चड जाल्लो एक्सटिंग्विशर घेवन तेणी ट्राय केली म्हणजे तांचे लागीं जावंक ना. सो इमिजिएटली आमी येवन तो फर्स्ट फ्लोराचेर मुखा वयले उजो पालयलो आनी धुंवर वयले फ्लॅट वयर आनी सेकेंड फ्लोराचेर फ्लॅट आहा. सो तितून सगळो तो हिटेन भितर धुंवर भरला. ते फ्लॅट बंद आहा ती कोण रावना हिंगा गोंयांत ना दिसता ती. सो इमिजिएटली तें आमी ओपन चॅक केला थिंगा सगळो स्मोक आहा वेंटिलेशन ओपन केल्ले विंडोज आनी तो स्मोक भायर सरला म्हणजे क्लीन जाल्लें आहा आनी कांयच ना थिंगा वयर कांय उजो कांय ना. सकलूच तेंचे उजो पेटोवन तें डॅमेज जाल्लें आहा. उजो कसो आतां कोण जाणा चडसो इलेक्ट्रीक हे बंद मारलेलें आनी ते रिसेप्शनाचे कंप्युटर आनी ते तशेंच जाल्लें ते सायडीन तोच पेटला. चड करून इलेक्ट्रीक चड सर्किट वो कितें जावन इलेक्ट्रीक हीट जावन थिंगा उजो पेटोवंक शकता. नाजाल्यार तें कोण दिसून नासलेलो. तें ओपन करून जेन्ना पयलो तेन्ना तांकां तो उजो पेटला म्हणून कळला. डॉक्टर लॉस 2-3 or 4 लाख देखून सांगूंक शकना कित्याक तेणें एस्टिमेट आतां 3 लाख जावपाक शकता एस्टिमेट दिवंक ना कित्याक पयलीं तेगे हें डेकोरेशन ते फॅन्सी आहा तितलें सगळें लासून गेलां आनी कंप्युटरूय गेले फॅनूय गेल्या सायडीक विंडोज ग्लासीस सगळे तुटून गेल्या भितर हें आसलें पळय फॅन्सी कबर्ड्स बी आसलेले सगळे लासले. Like, subscribe and get notified.